तुम अपनी माँ के पेट से किसी भी किस्म का पेलिंग लेके नहीं आए थे। हर बच्चा किसी नस्ल का हो, किसी इलाके का हो, किसी बादशाह का हो, किसी गरीब का हो, किसी फकीर का हो, वो रोता लम। वो डिवाइन बैठा हुआ है जो अल्लाह ने इसको रैंक या रोना इसकी बेसिक डिजाइन का पार्ट। इंसान में कर्मा क्या है बनाया जिस दिया ये मशीन पहले से ही प्रोग्राम्ड है। लीव इट और टेक इट, कुफर करो या शुक्र करो, ईमान लाओ या ना लाओ, ये तुम्हारा फैसला। अगर फितरत म्यूजिक को पसंद करती है तो शरीयत हराम नहीं कर सकती। तो अगर जिस चीज को ठीक कहेगी वो हलाल होगा और जिस चीज को गलत कहेगी वो हराम होगा। अगर फितरत नाच गाने को पसंद करती है तो शरीयत में वो हराम नहीं हो सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से बाहर निकाला। ला तालमूना शैयन, तुम अपनी माँ के पेट से किसी भी किस्म का इल्म लेके नहीं आए थे। अब इधर उसूल जानना बहुत जरूरी है, जिसके तहत मैं आपको दावत भी दूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी, इंटरनेट और यूट्यूब का इल्म दीन सीखेंगे तो आप इल्म तो समझ सकते हैं मगर उसकी बुनियाद में समझ सकेंगे। और इसलिए आपने कंफ्यूजन रहेगी जो आज की यूथ में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो प्रॉपर सोर्सेज से इल्म हासिल नहीं कर रही, वो प्रॉपर उलमा से इल्म हासिल नहीं कर रही। वो ककन टेस्ट नॉलेज का जो फॉर्मेट और ट्रेंड है इसमें बहुत बर्बाद कर देना, क्योंकि जो दीन है ना उसकी बुनियादें बड़ी वक्त लगा के खुली जा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इसी आयत में जो आपके सामने स्क्रीन में है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, हमने तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से बाहर निकाला। ला तालमूना शैयन, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं था। शैयन जो है वो कॉमन नाउन है अरबी के अंदर, अलिफ लाम के साथ होता तो प्रॉपर नाउन। ये शैयन नकरा है, इसमें नकरा है कॉमन नाउन। और और ला तालमूना के पीछे ला लवी है, ये नेगेशन और नफी की ला के ला नहीं। तो जब कॉमन नाउन नेगेशन के पर्सपेक्टिव में आता है तो अरबी लुगत का, अरबी ग्रामर का उसूल है, उसूल फिक के अंदर भी हम पढ़ाते हैं इसको, कि वो जो बीच का पहलू होता है ना, ला तालमूना जो बीच का सब्जेक्ट होता है वो इतना जेनेरिक हो जाता है कि वो उसमें से एक्सेप्शंस ही निकल सकते। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि बाज लोगों को इल्म मिल जाता है माँ के पेट से और बाज को नहीं। आजकल की कुछ रिवायतें हैं कि कोई माँ के पेट से ही सीख के आ गया, कोई माँ के पेट से कुरान हिफ्ज़ करके आ गया, कोई माँ के पेट से ही अल्लाह का वली बन के आ गया। ये आयत नेगेट करती है उस पर्सपेक्टिव कि अल्लाह फरमाता है माओ ए पेटों से तुम्हें निकाला, किसी भी किस्म का इल्म एस्टैब्लिश नहीं था तुम्हारे, तुम हो रहे आए थे। वजाला और यशैन कॉमन नाउन है, पीछे ला लगी हुई है, तो जो इल्म है वो जेनेरिकली नेगेट हो गया यहाँ पर। ये एक उसूल है, अगर आप आलिम बनने का कोर्स कभी करना चाहेंगे तो वहाँ उन बुनियादों में हम आपको ये सिखाएंगे। ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया के उलूम में जो हाफा आजकल जो चल रहे हैं इंटरनेट पे, ये वहाँ नहीं मिलता, ये मेहनतों से इल्म आता है। आगे अल्लाह फरमाता है माँ के पेट से तुम्हें कोई इल्म नहीं आया, वजाला लकुम सम्हा, हमने तुम्हें सुनने की ताकत दी, वल अब्सारा, देखने का सलाहियत दी, वल अफिदा, और एक दिल दिया जिसमें इस नॉलेज को प्रोसेस करके एक नजरिया, पर्सपेक्टिव और एक ड्राइविंग फोर्स बनाना था जिसमें हम फितरत कहते हैं। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम पूरी कायनात में आंख खोलने के बाद और आंख खोलने के बाद एक ही चीज की तरफ जाते और वो शुक्रगुजारी है, क्योंकि इस कायनात को देखने के बाद, खुद को देखने के बाद, कायनात को सुनने के बाद और चीजों को सुनने के बाद और सुनने वाले को सुनने के बाद आदमी सिवाय शुक्रगुजारी के, आजी के दूसरा कोई डिजाइन नहीं अपना सकता। ये आयत भी दलील है कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। तो फिर इस पे एक सवाल अहले इल्म उठाते हैं कि फिर माँ के पेट से हर बच्चा रोता क्यों है? ये रियली मुझको किसने, हर बच्चा किसी नस्ल का हो, किसी इलाके का हो, किसी बादशाह का हो, किसी गरीब का हो, किसी फकीर का हो, वो रोता जरूर है। तो रोने की सलाहियत उसमें किस इल्म के तहत पैदा हो, जिसे हम फितरत कहते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ मैन, जिसको हम एथियज्म के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई फितरत का डिजाइनर नहीं था, अगर इंसान की फितरत का, उसकी दिल की फितरत का, उसकी जिस्म की फितरत और डिजाइन और उसके फंक्शंस का कोई डिजाइनर ना होता
تو سارے بچے یونینیمسلی ایک سارے مل کے روتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ ڈیزائن بیٹھا ہوا ہے جو اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا. اور رونا اس کی بیسک ڈیزائن کا پارٹ. آج سے ثابت ہوتا ہے کہ فطرت پری ڈیزائنڈ ہے. نیچر آف مین پری ڈیٹرمنڈ ہے. انسان میں کرما کیا ہے بنایا کس بھی ہے, یہ مشین پہلے سے ہی پروگرامڈ ہے. مگر اللہ نے اس پروگرامڈ مخلوق کو اختیار دے دیا ہے فری ولیتا کہ اما شاکرا و اما کفورا ان ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. راستے ہمیں تمہیں رکھا دیا اس 50-60 سال کی زندگی میں. لیو اٹ اور ٹیک اٹ. کفر کرو یا شکر کرو, ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, یہ تمہارا فیصلہ. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین فطرت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت ہی این دین ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور جو آج پہ مریدہ چلے گئے ہیں کچھ خطرات کی وجہ سے, انہوں نے یہ بنیادی اپنی کتاب نے مبادیات دین میں دا بیسک فنڈامنٹلز آف اسلامک تھیولوجی میں بیسک لکھا ہے کہ فطرت جو بھی پرفارم کر رہی ہے وہی دین کے مطابق ہوگا. قرآن اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر فطرت میوزک کو پسند کرتی ہے تو شریعت حرام نہیں کر سکتی. اگر فطرت ماں جگانے کو پسند کرتی ہے تو شریعت میں وہ حرام نہیں ہو سکتا. اگر فطرت جو ہے وہ مرد سے محبت کر سکتی ہے تو ایل جی بی ٹی کیو کے خلاف قرآن کا فتویٰ نہیں آ سکتا. لوط علیہ السلام کی قوم کی تفسیر اس کے مطابق کریں گے جو فطرت کر رہی ہے. اس واقعے سے فطرت نہیں بدلیں گے, قرآن سے فطرت نہیں بدلیں گے. فطرت کے مطابق قرآن کی تفسیروں میں یہ اصول ہیں بعض نموں. اور اسی طریقے سے آج سے 1250 سال پہلے اور 1300 سال پہلے ایک فرقہ آیا تھا, اس کا نام تھا معتزلائٹس کہتے ہیں جن کو انگلش. وہ بھی اسلام کے اندر عربی دان اور دین سمجھنے والے لوگ تھے, مگر انہوں نے بھی وہاں پر عقل کو فنڈامنٹل بنا دیا تھا کہ عقل اللہ نے دی ہے غور و فکر کرنے کی. عقل اللہ نے دی ہے نفع نقصان کیلکولیٹ کرنے کی. آلۃ الادراک عقل اللہ نے دی ہے ادراک کرنے کے لیے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط. تو اگر جس چیز کو ٹھیک کہے گی وہ حلال ہوگا اور جس چیز کو غلط کہے گی وہ حرام ہوگا, کیونکہ عقل کا بیسک فارمیٹ بھی نفع نقصان کیلکولیٹ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کیا گیا کہ عقل کے مطابق قرآن حدیث کو ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث عقل کو گائیڈ نہیں کرے گی یا مینیپولیٹ نہیں کرے گی. عقل بتائے گی کہ یہ کیا ہے, کہ یہ معاملہ قرآن حدیث میں جو ہے یہ عقل کے مطابق ہے. اس کو 1250 سال کے بعد فطرت پہ لوٹا کے ایک نیا شوشہ پھینکا گیا آج سے 10-15 سال پہلے. اور بعض لوگ یہ ہر دور اندر اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے جو ایسی سنسمیت پیدا کر کے پرسپیکٹیو کو پیش کریں گے کہ لوگ کہیں گے واو ہمیں ذرا ایسی بات ہی نہیں سنی کبھی. حالانکہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو آج کے لوگ آ کے ایک نئی سائیکالوجی انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. جو ہونا پا وہ پہلے والوں نے لکھ بھی ہے اور ہر محل کے اوپر ریسرچ پیش کی ہے اسلامک تھنکرز نے.